تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے وہ حلیمہ خان جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ کیا گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہم قاسم زمان کو قبول کر لیں گے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, تو کیا چھپا رہے ہیں نا, کچھ کور اپ ہے. تو ہمیں اگر یہ کور اپ نہیں ہے, عمران خان کو ہسپتال لے کر جائیں, ہمیں تسلی کرنے دیں, ہم آ کے گواہی دیں گے کہ یہ حکومت نے کچھ نہیں کیا عمران خان کے ساتھ. اچھا علیمہ خان صاحبہ, آپ نے بات کی کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے, تو پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر اعلیٰ یہ بیان دے چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور ان کی صحت کے حوالے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں جو ہیں وہ اس نے کیا. محسن نقوی علی امین گنڈاپور نے بیان دیا. دوسرا یہ میڈم کہ ابھی 26 نمبر پہ علاقہ پورا بند ہے اور ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ علیمہ خان اور سہیل افریدی نے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ محسن نقوی پھر بیچارے کا کچھ نہیں چلتا پاکستان, بیچارے کا کوئی نہیں سن رہا. اس نے بڑی کوششیں کی. کس کے ساتھ اس نے کوشش کیا؟ شہباز شریف کے ساتھ کوشش کی ہے. کیا مریم نواز کو کہا ہے, کس کو کہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی, میں ذرا کنفیوز ہو گئی ہوں. کس کے ساتھ کوشش کی ہے محسن نقوی نے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بیٹھے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ محسن نقوی, اس نے سوال پوچھا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے سب سے زیادہ کوششیں کی ہیں. گنڈاپور صاحب تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کس کے ساتھ کوششیں کی ہے. وہ کون نہیں مان رہا؟ عاصم منیر نہیں مان رہا. بتا دینا کہ محسن نقوی کوشش کر رہے اور عاصم منیر نہیں مان رہا کہ عمران خان کو علاج کرواؤ یا عمران خان کو قید تنہائی میں ٹارچر کرو. تو یہ بتا دیں, یہ سوچ کے اس کے اندر مجھے نہیں, ہم کوئی سیاستدان نہیں ہے. دوسرا اچھا یہ بتائیے, خبر چل رہی ہے ٹی وی پہ کہ سہیل افریدی اور علیمہ خان جتھے لے کے آئے ہیں اسلام آباد پنڈی کو بند کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ساروں کو پتہ ہے, آپ ویڈیوز دکھا دیں. ہم تو وہاں سے یہ پارلیمنٹیرینز آئے تھے, انہوں نے جان کے خود بند کیا ہے. آگے بھی گاڑیاں لگائی ہیں, پیچھے بھی گاڑیاں لگائی ہیں, تاکہ یہ کہہ سکیں کہ اسلام آباد پہ ہلہ بولا ہے اور یہ فالس فلیگ کرنا چاہتے ہیں. یہ جان کے کیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیے, ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بیرونی دورے پہ جاتی ہیں, دوسری طرف خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا یہاں راستہ روکا جاتا ہے, بلیک لسٹ میں انہیں ڈالا گیا ہے, باہر وہ نہیں جا سکتے. سو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک طرف وہ ابھی بھی روانہ ہے. ظلم کا نظام ہے. یہ لوگوں کے نمائندے ہیں سارے, جن کو ووٹ لے کر آئے ہیں اسمبلیوں میں. تو جب آپ ایک الیکٹڈ ممبر کے ساتھ توہین کرتے ہو اس کی, تو اس کا مطلب ہے آپ کروڑوں لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہو. آپ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہاری یہ اوقات ہے, تم نمائندے الیکٹ کر کے لاؤ, پھر دیکھو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم کون ہیں؟ سرکاری ملازم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سو یہاں جو ہے وہ دھرنا اس ٹائم جاری ہے رات کے. اس وقت علیمہ خان صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں, اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین موجود ہیں, اور یہ نجم بھی یہاں موجود ہے, عثمان جورا بھی موجود ہیں گجرات سے. جورا صاحب السلام علیکم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں, اور مختلف شہروں سے آئے کارکنان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جی آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں, جو دھرنا ہے وہ رات کی اس وقت تک جاری ہے. علیمہ خان صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اپنے کیبنٹ کے ساتھ موجود ہیں, اور 26 نمبر ایون کہ پورا اسلام آباد مکمل طور پہ بند ہے. سیماویہ طاہر صاحبہ آپ یہ بتائیں کس طرح یہاں پہنچی ہیں؟ مکمل اسلام آباد بند ہے, پنڈی بند ہے, اور آج تو انہوں نے خود روک لیا, آج تو انہوں نے خود بند کر دیا ہے. اڈیالہ جیل کی جانب جا رہے تھے, لیکن یہاں 26 نمبر پہ دھرنا دے دیا گیا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ حسنین. ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج تو انہوں نے خود ایک موقع فراہم کر دیا نا. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ روڈز بلاک کرتی ہے, رکاوٹیں لاتی ہے, فلانا یہ وہ, لیکن آج ہمارے وزیر اعلیٰ کا راستہ کس نے روکا؟ انہوں نے خود کنٹینرز لگائے, انہوں نے ساری انتظامیہ کھڑی کر دی. بہنوں کا راستہ کس نے روکا جو ہمیشہ اڈیالہ پہنچتی ہیں؟ اپنے بھائی سے ملاقات کا دن تھا آج, ان کا وکلاء کی ملاقات کا دن تھا, اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنانی ہوتی ہے. سو انہوں نے آج یہ انشور کیا کہ بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ تک نہ پہنچ سکیں, ان کی خان صاحب سے ملاقات ایک بار پھر نہ ہو سکے. تو آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سب انتظامیہ کا اپنا کیا گیا ہے, حکومت کا اپنا کیا گیا ہے. تو یہ ان سے ہمارا
मुतालबा ये है कि रास्ते खोलें, हम तो आगे जाना चाहते हैं, अडियाला जाना चाहते हैं। और जो लोग अडियाला में मौजूद थे, हम गोरखपुर में सब इंतज़ार करते, जितनी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं सब वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जिस वक्त हमें पता चला कि इन्होंने यहाँ पर रुकावटें लगाकर इन्होंने सुहेल आफरीदी साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खान साहब की बहनों का रास्ता बंद कर दिया, तो यहाँ पर लोग आए हैं। और आप यकीन करें हसनैन, लोग पिंडी से पैदल चल के भी यहाँ पे पहुँचे। इतनी ट्रैफिक ब्लॉक है यहाँ पर, सारा मोटरवे इन्होंने बंद किया हुआ है। तो वो इन्होंने खुद किया है, हमने नहीं किया। ये खोलेंगे तो लोग जो हैं वो चले जाएंगे। और डेफिनेटली देखें, मुतालबा हमारा वाहिद है, इमरान खान का इलाज, इमरान खान का इलाज, इमरान खान का इलाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं वो यहाँ 26 नंबर पे मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर जो धरना है वो दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मौजूद हैं, इसके अलावा और ख़वातीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस टाइम जो है रात के इस वक्त धरना जारी है। इमरान खान की रिहाई के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ 26 नंबर के मुकाम की ये सूरत हाल है। और आप देख सकते हैं यहाँ अलीमा खान साहिबा जो है वो मौजूद हैं, डॉक्टर उज़्मा खान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम सूरत हाल है जी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो धरना है वो जारी है। और अगर आप देखें जी यहाँ अलीमा खान साहिबा जो है वो भी मौजूद हैं और इस टाइम धरना जारी है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो नारा है वो लगाया जा रहा है। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। और यहाँ अलीमा खान साहिबा जो है वो मौजूद हैं। अलीमा खान साहब हमारे साथ, अलीमा खान साहिबा मौजूद हैं। बताइएगा, पहले आपने आज जो है वो अडियाला जाने की बजाय 26 नंबर पर आपने कहा मैं सीएम के साथ यहाँ से जाऊंगी, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? अभी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आए हुए थे, शायद खटक कहते हैं, जी आप देख सकते हैं जी जहाँ अलीमा खान है, डॉक्टर उस्मा खान है। आप क्या समझती हैं यहाँ पे आज धरना जारी रहेगा? एक तो आप यहाँ मौजूद नहीं थे इसलिए आपको नहीं पता। हम इसलिए यहाँ से आ रहे थे क्योंकि इन्होंने चक्री का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, तो फिर हम यहाँ से आ रहे थे। फिर क्योंकि हमने इनको कहा कि चक्री से ना आना, ये जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे थे ये तो उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, तो फिर हम इसलिए यहाँ से जीटी रोड से जा रहे थे अडियाला। रास्ते तो बंद हुकूमत ने किए हैं। रात का ये वक्त हो चुका है, यहाँ इस टाइम जो धरना है वो जारी है, कब तक इरादा रखते हैं? हम अडियाला के बाहर बैठेंगे। आपको पता है पिछले 14 महीने से बैठ रहे हैं, इमरान खान के साथ यकजहती दिखाते हैं, हम उनका डिमांड करते हैं। हमने पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट की थी कि आप आके इनके ऊपर प्रेशर डालें, हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट करें ताकि ये इमरान खान का इलाज अस्पताल में करवाएं। ये हमारा और प्रेशर क्रिएट करना था और बैठना था। जहाँ हमें रोकेंगे हम बैठ जाएंगे। आप यहाँ ही मौजूद रहेंगे या बैठे रहेंगे? आप यहाँ ही, जहाँ हमें अगर इन्होंने यहाँ रोकना तो तुम इधर बैठ जाएंगे। अभी बाय द वे इन्होंने ये नहीं कि हम बैठे हैं, आप इधर देख लें, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इधर भी इन्होंने हमें ब्लॉक किया, हमें पीछे से भी ब्लॉक किया हुआ है, इन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ है। तो हमने कहा ठीक है हम इधर ही बैठ जाते हैं। तो अगर रास्ता खोलते हैं तो आप अडियाला की तरफ चले जाएंगे या फिर आप यहाँ ही? मुल्क है जहाँ मर्जी जाऊँ, क्या हम यहाँ पे कोई इंडिया के एजेंट्स बैठे हुए हैं? कौन है? दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो ये हम नामालूम होते हैं, हमारे सामने दहशतगर्दी की पुलिस खड़ी कर देते हैं, तो इनको दहशतगर्द हम ही मिलते हैं सारे। अलीमा खान साहब, अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, मार अब्दुल सत्तार MNAs को गिरफ्तार, ताकि ये अवाम को बताना चाहते हैं हम आपके जो 1 लाख वोटर हैं उसके 1 लाख खानदान जिन्होंने उसको वोट दिया है, हम ये जूती की नोक पे रखते हैं उनको। बहुत शुक्रिया जी। तो ये आप देख सकते हैं जी यहाँ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी न्याजी साहिबा? यहाँ धरना दे दिया गया बाकायदा तौर पे और यहाँ ख़वातीन भी मौजूद हैं, कारकुनान भी मौजूद है, क्या कहेंगे? बस जी यही होना चाहिए और यही एक तरीका है। पुरअमन है हम और हमारा अपना शहर है, हमारा अपना मुल्क है, हमने धरना दिया है तो किसी कॉज के लिए दिया है। हम कोई शरपसंद तो है नहीं, जिस तरीके से हम लोगों को कहा जाता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बैठेंगे जब तक खान साहब की हॉस्पिटल में शिफ्टिंग नहीं होती, उनका प्रॉपर इलाज नहीं शुरू होता, हम यहीं पे हैं इंशाअल्लाह।
नूरीन याजी साहिबा, आप बताएं, रात का ये वक्त हो चुका है और धरना जो है अभी तक जारी है। कारकुनान मौजूद हैं 26 दिसंबर और इवन के पूरा इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है, हर तरफ तमाम रास्ते बंद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सोचती हूँ पुलिस का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने, हम चाहते थे कि बंद करे, इन्होंने खुद ही बंद कर दिया। और हम तो यहाँ बैठे हैं जब तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ही लेके जाते और हमारी मुलाकात नहीं कराते। तो हम जिस मकसद के लिए आए हैं बैठे हैं, और अल्लाह करे कि अब ये कुछ और जुल्म ना करें, क्योंकि वाटर कैनन और लाठी चार्ज सब कुछ तैयार है और टीयर गैस भी कहते करेंगे, लेकिन हम फिर भी बैठे हैं, जा नहीं रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें तैयार हैं, वाटर कैनन, बिल्कुल जी, यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, प्रीजर वैन है, वाटर कैनन है, टीयर गैस है, यहाँ रेंजर है, यहाँ पुलिस है। ये लोगों से ज़्यादा ही तो इतनी बड़ी नफरी यहाँ बनाई है, और जितने लोग आए हैं बड़ी घंटों की पैदल चल के आए हैं, तो इसका मतलब है रास्ते भी इन्होंने सारे बंद किए हुए हैं, नाके लगाए हुए हैं, रोका हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख लो कितने लोग किस तादाद में आए हैं। जी, लोग एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल है जी, आप देख सकते हैं। यहाँ अलीमा खान है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, और ये सूरत हाल है। और रात के इस वक्त जो धरना है वो जारी है। बाकी जो सूरत हाल होगी आगे करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।